अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। दोस्तों, कब्रिस्तान की चुड़ैल ये एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त के साथ पेश आया। वाक़े में मामूली सी रद्दो-बदल और करैक्टर्स शहरों के नाम तब्दील करके ये कहानी आपको सुनाते हैं। मगर कहानी शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये अपनी बातें सुनने के लिए हमारे आसपास जमा हो जाती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर खमोशा में इस वक्त हू का आलम था। ना कोई शोर था, ना कोई आहट, बस हर तरफ दिल दहला देने वाली खामोशी थी। ये रात का आखिरी पहर था। कोई जी रूह इधर आने का सोच भी नहीं सकता था। मगर वो तो दलेर सैयद अजीम शाह था। वो भला कब्रिस्तान आने से क्यों डरने लगा? वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए किसी मंजिल की तरफ जा रहा था कि ठोकर लगने पर घोड़ा रुक गया। शायद घोड़े को चोट लग गई थी। अजीम शाह ने नीचे उतरकर घोड़े के पांव देखे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था। फिर रुका क्यों था? अजीम शाह को तशवीश होने लगी कि आखिर माजरा क्या है। उसने घोड़े को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा एक कदम भी आगे ना बढ़ा। न जाने उसे क्या नज़र आ रहा था। ये तो आगे जाने से रहा। चलो ये इधर खड़ा रहे, कल तक वापस आ जाऊंगा तो इसे भी साथ ले जाऊंगा। इस वक्त मेरा बरियाम वाले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो दिल ही दिल में तय करते हुए घोड़े को वहीं छोड़कर खुद पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था घोड़ा कब्रिस्तान में क्यों ठहर गया। फिलहाल तो मैं जिस काम जा रहा हूँ उस पर ध्यान दूँ, वापसी पर देख लूँगा इस घोड़े को क्या मसला हुआ है। अजीम शाह सोचते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा था, इसलिए खुशी खुशी उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो अपने दोस्त को बहुत लंबे अरसे बाद मिल रहा था। उसका दोस्त आजकल घर आया हुआ था, वरना वो मुल्क से बाहर रहता था। अजीम शाह दोस्ती में बेमिसाल था, दोस्तों पर जान देता था। यही वजह थी वो दोस्तों में काफ़ी मशहूर था। जो एक बार उसका दोस्त बन जाता फिर उसकी दोस्ती पर फख्र करता था। जिस दोस्त से वो आज मिलने जा रहा था उसका नाम रईसे आज़म था। वो भी सैयद अजीम शाह की तरह बेहद बहादुर था, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि वो उनसे भी ज़्यादा बहादुर था। रईसे आज़म से मिलकर उसे अपने साथ लेकर आना था ताकि उसकी शानदार सी दावत की जाए, क्योंकि वो मुल्क से बाहर रहता था और पाकिस्तान कभी कभी ही आता था। वो दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे, इसलिए आज तक एक दूसरे की चाहत दिल में थी। रईसे आज़म ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। इसे भी अजीम शाह से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। दोनों ने पुराने किस्से शुरू किए तो पता भी न चला शाम हो गई। चलो यार, अब हम वापस चलते हैं, घर पहुंचते ही रात हो जाएगी, अजीम शाह ने कहा। तो रईसे आज़म बोला, अब सुबह चलेंगे यार, रात को जाना ठीक नहीं होगा, सुबह ही निकलेंगे। ये सुनकर अजीम शाह बोला, अरे यार, मसला मेरा नहीं है, मेरा घोड़ा कब्रिस्तान में खड़ा है, उसे भूख लग गई होगी। ये सुनकर रईसे आज़म ने पूछा कि क्या तुम उसे वहाँ छोड़ आए हो? साथ क्यों नहीं लेकर आए? पैदल क्यों आए हो? अजीम शाह मुस्कुराया और बोला, यार मुझे कोई शौक़ नहीं था पैदल चलने का। वो तो पता नहीं घोड़े को क्या हो गया, वो तो कब्रिस्तान में आकर रुक गया, आगे चलने का नाम नहीं लिया, तो मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। मेरा घोड़ा कल शाम से भूखा होगा। हम कल शाम गांव से निकले थे, आज फिर शाम हो गई है। ये सुनकर रईसे आज़म ने फिक्रमंदी से कहा, ओह यार, ये तो वाकई मसला हो गया है। वो बेजुबान वहाँ भूखा खड़ा होगा। तुमने घर से निकलते वक्त इसे कुछ चारा वगैरह भी खिलाया था या नहीं? हाँ यार, मैंने उसे लूसन खिलाई थी ना। अब हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा ताकि घर पहुँचकर उसे चारा खिलाया जाए। रईसे आज़म ने कहा, ठीक है, फिर चलो, यहाँ से मेरा घोड़ा ले चलते हैं, आगे से फिर तुम अपने वाले उस घोड़े पर बैठ जाना। ठीक है यार, चलो, ये ठीक रहेगा। अजीम शाह ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और दोनों रईसे आज़म के घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने तेज़ी से घोड़ा दौड़ाया ताकि जल्दी से वहाँ पहुँच सकें। कब्रिस्तान पहुँचते पहुँचते फिर से रात हो गई। वैसी ही दिल दहला देने वाली खामोशी थी, मगर वो दोनों अल्लाह का नाम लेते हुए चलते रहे थे। कब्रिस्तान में बहुत सन्नाटा था। अजीम शाह ने उस जगह देखा जहाँ कल उसका घोड़ा रुक गया था, मगर ये क्या, वहाँ तो दो घोड़े खड़े थे। अजीम शाह के घोड़े जैसा एक और घोड़ा साथ खड़ा था। ये देखकर अजीम शाह तो डर गया कि ज़रूर जनात में से कोई है। अब वो कैसे पहचाने कि उसका घोड़ा कौन सा है? वो दोनों इसी सोच में गुम थे। दोनों एक जैसे घोड़े देखकर अजीम शाह की तो समझ जवाब देने लगी और बोला, चलो रईसे आज़म, हम यहाँ से चलें। मुझे तो लग रहा है यहाँ घोड़े के रूप में कोई जिन भूत है। बेहतर होगा हम बगैर घोड़ा लिए यहाँ से चले जाएं, वरना किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। अजीम शाह ने कहा। तो रईसे आज़म बोला, तुम मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हारा घोड़ा लेकर आता हूँ। ये सुनकर अजीम शाह बोला, अरे नहीं नहीं,
घोड़े के साथ एक और घोड़ा भूत के रूप में है। रईस आज़म तुम बाज आ जाओ, वरना आज हम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। अजीम शाह ने खौफजदा अंदाज में कहा तो रईस आज़म मुस्कुराया और कहने लगा, बात को समझने की कोशिश करो यार, ये कहाँ की बहादुरी है तुम्हारी। तुम बस इंतज़ार करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। अजीम शाह रोकता रह गया, लेकिन रईस आज़म ना रुका, बल्कि दोनों घोड़ों के पास खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अजीम शाह ने कहा था कल शाम उसके घोड़े ने घर से निकलते वक्त लूसन खाई थी। लूसन की बू घोड़े के मुंह से अब तक आ रही होगी, मुझे उसका मुंह सूंघना होगा। ये सोचकर रईस आज़म ने पहले एक घोड़े को पकड़ा। रुक जाओ प्लीज़ रईस आज़म, मेरी बात मान लो, पीछे हट जाओ, किसी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। अजीम शाह ने उसे पुकारा, मगर रईस आज़म ने उसकी एक ना सुनी और घोड़े का मुंह खोलकर सूंघा। उसके मुंह से लूसन की बदबू नहीं आ रही थी। अजीम शाह देख रहा था कि आखिर रईस आज़म घोड़े का मुंह क्यों सूंघ रहा है। फिर रईस आज़म ने दूसरे घोड़े का मुंह खोला और सूंघा तो उसमें से लूसन की बदबू आ रही थी। वो दिल ही दिल में खुश हो गया कि यही अजीम शाह का घोड़ा है, और फिर वो इस घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े ने उसे कुछ भी ना कहा तो अजीम शाह ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब वो दोनों चलने लगे तो पीछे खड़ा घोड़ा एक चुड़ैल बन गया और बोला, रईस आज़म, अगर आज तुम मुझ पर सवार हो जाते तो मैं देखती तुम कैसे गांव पहुंच सकते थे, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर फेंकती कि जहां से तुम्हारी हड्डियां भी ना मिलती। मेरा नाम भी जमनी चुड़ैल ना होता अगर तुम्हें मार के सांस ना लेती। जमनी चुड़ैल की बात सुनकर रईस आज़म ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अगर तुम्हारा नाम जमनी चुड़ैल है तो सुन लो, मेरा नाम भी रईस आज़म है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता तो तुम्हें अपने गांव लेकर ही जाता। आखिर को मेरा नाम रईस आज़म है। जमनी चुड़ैल रईस आज़म की दिलेरी देखकर बहुत मुतासिर हुई और बोली, आज तक किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई मुझे देखकर सलामत रहने की, मगर तुम पहले नौजवान हो जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है। मुझे तुम्हारी ये दिलेरी बहुत पसंद आई है। मैं आज से तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। तुम बहुत बहादुर हो। मैं हर जुमे को तुमसे मिलने आया करूँगी और अगर मुझसे कोई काम हो तो तुम्हारी मदद भी करूँगी। जमनी चुड़ैल ने खुश होते हुए कहा। रईस आज़म मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छी बात है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी। अब हमें जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। रईस आज़म ने चुड़ैल को कहा और दोनों ने घोड़े आगे बढ़ा दिए। रास्ते में अजीम शाह ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा घोड़ा ये है? उसकी बात सुनकर रईस आज़म मुस्कुराने लगा, फिर बोला, तुम्हारे घोड़े ने लूसन खाई थी, उस वजह से मैंने उनके मुंह सूंघे कि अगर बदबू आई तो तुम्हारा घोड़ा होगा। रईस आज़म की बहादुरी और जहानत पर अजीम शाह भी दाद दिए बगैर ना रह सका। सुबह होने से पहले वो दोनों अजीम शाह के घर पहुंच गए। अजीम शाह की वालदा बहुत मोहब्बत करने वाली खातून थी। वो अजीम शाह के दोस्तों से बहुत शफकत से मिलती थी। रईस आज़म से भी बहुत प्यार और शफकत से मिली। रईस आज़म को हमेशा अजीम शाह के घर आकर बहुत सुकून मिलता था। वो उनके साथ 2 दिन रहा, बहुत इंजॉय किया। अब इसे वापस घर जाना था, क्योंकि वो 2 दिन का ही कह कर आया था, इसलिए शाम को वापसी के लिए अपने गांव रवाना हो गया। जब वो कब्रिस्तान से गुजरा तो दिन का वक्त था। उसे जमनी चुड़ैल कहीं नजर ना आई। उसने घोड़ा रोककर उसे आवाज़ दी तो जवाब में उसकी आवाज़ सुनाई दी, रईस आज़म, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरा शौहर जुम्मन जिन बहुत जालिम है, वो तुम्हें मार देगा। वो इस वक्त सो रहा है, इसलिए तुम चले जाओ। मैं जुमे वाले दिन तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। इस वक्त तुम चले जाओ, वरना ये उठकर तुम्हें मार देगा। जमनी चुड़ैल की बात सुनकर रईस आज़म बोला, ठीक है दोस्त, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जुमे के दिन ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। ये कहकर रईस आज़म ने घोड़ा आगे बढ़ा लिया। आज जुमे का दिन था। रईस आज़म को आज बड़ी बेसब्री से जमनी चुड़ैल का इंतज़ार था। उसकी बहन खतीजा ने जब उसे देखा तो बोली, भाई आपको किसी का इंतज़ार है क्या? आज आप कुछ बेकरार से हैं। ये सुनकर रईस आज़म मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं नहीं छुटकी, किसी का इंतज़ार नहीं, तुम जाओ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जुमा पढ़ना है। ये कहकर रईस आज़म ने उसे कपड़े पकड़ा दिए। जैसे ही खतीजा कमरे से बाहर निकली, जमनी चुड़ैल हाजिर हो गई। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। रईस आज़म ने उससे पूछा, है मेरी दोस्त, मुझे बताओ तुम आज परेशान क्यों हो? जवाब में जमनी चुड़ैल बोली, बस क्या बताऊं तुम्हें, मैं हकीकत में बहुत परेशान हूँ। मैं और मेरा शौहर जुम्मन जिन बरसों से इसी कब्रिस्तान में रह रहे हैं। हम सालों से इसी कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, मगर अब एक मसला हो गया है जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। जमनी चुड़ैल परेशानी से बोली तो रईस आज़म कहने लगा, तुम मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ये सुनकर जमनी चुड़ैल बोली, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा शौहर जुम्मन जिन पहले बहुत अच्छा था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए मुर्दे खाने लग गया है।
جو انسان قبرستان میں دوپہر کے وقت آئے اسے پاگل بنا دیتا ہے، رات کے وقت وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ جب کوئی میت کو دفنا کے جاتا ہے وہ اسے کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اسے یہ غلط کام کرتے دیکھتی ہوں۔ صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتے ہو، یہ سن کر رئیس اعظم بولا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ وہ اتنا غلط کام کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ میں ہر صورت میں تمہاری مدد کروں گا۔ رئیس اعظم نے کہا تو جمنی چڑیل بولی، جمن جن رات کے وقت مناوا نہر کے پاس جا کر مردہ کھاتا ہے، تم اس کے پیچھے جانا، میں تمہیں ایک چھرا دوں گی۔ جمن جن کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ ہوں گے، تم پیچھے سے جا کر اس کے دونوں سینگ پکڑ لینا، وہ بھی دم سا ہو جائے گا، پھر تم اسے لٹا دینا اور جلدی کے ساتھ اس چھری سے اس کے سینگ کاٹ دینا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح اچھا بن جائے گا۔ اب اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جانا ہوگا ورنہ اس کو شک ہو جائے گا۔ میں اگلے جمعے آؤں گی چھرا لے کر، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ نہر پر کب جانا ہے۔ اچھا اب میں جاتی ہوں۔ رئیس اعظم بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، میں ضرور اسے اچھا بناؤں گا، تم فکر مت کرنا۔ رئیس اعظم نے اسے تسلی دی تو جمنی چڑیل مسکرانے لگی اور بولی، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم بہت اچھے ہو، میں جا رہی ہوں، پھر ملوں گی، خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی تو رئیس اعظم جمعہ پڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلا جمعہ آ گیا۔ آج رئیس اعظم کو جمنی چڑیل کا بے صبری سے انتظار تھا، مگر وہ بہت دیر سے آئی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ رئیس اعظم نے پوچھا تو جمنی چڑیل بولی، آج جمعہ جن دن کو جاگ رہا تھا، ابھی سویا ہے تو آئی ہوں۔ یہ لو چھرا، اسے سنبھال کر رکھ لو اور میری بات غور سے سنو۔ رات کے آخری پہر نہر کے پل سے اوپر جمعہ جن بیٹھ کر مردہ کھاتا ہے۔ میں اسے مار نہیں سکتی کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، ورنہ تمہیں کبھی مشکل میں نہ ڈالتی۔ تم بہت دھیان سے جانا، اسے ذرا سی آہٹ بھی سنائی دے گئی تو تمہارے لیے بہت برا ثابت ہوگا، اس لیے تم ابھی فیصلہ کر لو۔ تمہیں ڈر ہے تو میں یہ کام تم سے نہیں کرواتی۔ رئیس اعظم مسکرا کر بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو جمنی چڑیل، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری زندگی رہی تو ضرور بچ جاؤں گا، اور اگر میری زندگی نہ رہی اور میری موت جمن جن کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہو تو اسی کے ہاتھوں آئے گی۔ تم فکر مت کرو، خدا میری مدد کرے گا۔ رئیس اعظم نے جمنی چڑیل کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بہادر نوجوان، اب تم رات کو ضرور چلے جانا۔ اب میں واپس جاتی ہوں، جمن جن کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں وہاں نہ ہوئی تو میری خیر نہیں ہوگی۔ رئیس اعظم نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور اسے تسلی دی کہ وہ بالکل بے فکر ہو جائے، کام ہو جائے گا۔ رئیس اعظم رات کے آخری پہر مناوا قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں جمنی چڑیل اس کی منتظر تھی۔ جلدی کرو رئیس اعظم، پرانی نہر پہ جاؤ، جمن جن وہاں جا چکا ہے اور مردہ کھا رہا ہوگا۔ چڑیل نے بےتابی سے کہا، ٹھیک ہے دوست، تم میرا انتظار کرنا اور دعا کرنا اس نیک کام میں ہماری جیت ہو۔ رئیس اعظم نے کہا اور گھوڑے کا رخ پرانی نہر کی جانب کر دیا۔ گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا، وہ جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر ہی اس نے اپنا گھوڑا روک دیا۔ اب اسے اگلا سفر پیدل طے کرنا تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ جمن جن کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ وہ سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آخر کار نہر کے پل پر اسے جمن جن نظر آ گیا۔ رئیس اعظم کی جانب اس کی پشت تھی، جمن جن کے بڑے بڑے سینگ بھی تھے۔ رئیس اعظم دبے قدموں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور مضبوطی کے ساتھ اس کے دونوں سینگ پکڑ لیے۔ جمن جن زور سے سر ہلانے لگا، چھوڑو میرے سینگ، کون پاگل ہو تم، میں تمہارا حشر کر دوں گا، وہ چلانے لگا۔ مگر رئیس اعظم نے اس کی ایک نہ سنی اور اس وقت تک اس کے سینگ ہلاتا رہا جب تک وہ بے دم نہ ہو گیا تھا۔ جمن جن بے دم سا ہو کر لمبا لیٹ گیا تو رئیس اعظم نے جلدی سے چھرا نکالا اور اس کے دونوں سینگ کاٹ دیے۔ جیسے ہی دونوں سینگ کاٹے، جمن جن اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، تمہارا شکریہ نوجوان، میں غلط راستے پر چل پڑا تھا، مجھے افراسیاب جادوگر نے الٹے کاموں پر لگا دیا تھا، میرا خود پر کوئی زور نہیں چل رہا تھا، اس نے جو سینگ میرے سر پر لگائے تھے ان کی وجہ سے میرا خود پر کنٹرول نہیں تھا، مگر تم نے آ کر مجھے بچا لیا، میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ شکریہ کی کوئی بات نہیں، جمنی چڑیل میری دوست ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے غلط کام سے روکا ہے تمہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اور میرا نام رئیس اعظم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جمن جن بولا، رئیس اعظم، آج سے تم میرے بھی دوست ہو، اور ہاں، تمہارا نام بہت اچھا ہے، بالکل تمہارے اوپر فٹ ہے۔ رئیس اعظم مسکرانے لگا اور بولا، چلو ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، جمنی چڑیل ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اگر صبح ہو گئی تو وہ مجھے نہیں مل سکے گی،
پھر مجھے جمعے کے دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ رئیس اعظم نے کہا تو جمن جن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد وہ دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ دونوں قبرستان پہنچے تو جمنی چڑیل ان کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جمن جن کو پہلی والی حالت میں دیکھا تو بے حد خوش ہوئی، پھر مسکرا کر رئیس اعظم کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے پتا تھا دوست تم یہ کام ضرور کرو گے کیونکہ تم بہت بہادر ہو۔ بہادر لوگوں کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ جواب میں رئیس اعظم مسکرا کر بولا، ارے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جمنی چڑیل، میں نے ایک دوست کی مدد کی ہے اور دوست شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آج کے بعد مجھے کسی کام کے لیے شکریہ مت کہنا۔ جمنی چڑیل بولی، ٹھیک ہے میرے دوست، اب صبح ہو رہی ہے، تم گھر چلے جاؤ، اگلے جمعے کو میں ضرور آؤں گی اور اس بار اکیلی نہیں آؤں گی، جمن جن بھی ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد دونوں غائب ہو گئے تو رئیس اعظم مسکراتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب اسے گھر جانا تھا۔ وہ خوش تھا کہ آج اس نے ایک نیک کام کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل RJ اسٹوری ٹیلر پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن اپنے موبائل کی سکرین پر مل سکے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس دے دیا گیا ہے، اس پہ میل کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس کہانی کو RJ اسٹوری ٹیلر کا حصہ بنایا جائے اور اپنے ناظرین اور سامعین کو سنایا جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی خوبصورت مگر خوفناک سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔